कला शहर के दुर्गापुर ग्राम पे 95 वर्षीय विद्यामोहन सिन्हा का अस्वाभाविक मौत से इलाके में आतंक मच गया है। घटना के जांच के लिए कला शहर के एसडीपीओ चंदन शाह के नेतृत्व में पुलिस की भारी सेना, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक विद्यामोहन सिन्हा का एक दुकान है। उस दुकान पर वो सूखी मछलियों का व्यापार करते थे। मृतक विद्यामोहन का 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम विकास सिन्हा, छोटे बेटे का नाम विशाल सिन्हा। दोनों ही शादीशुदा हैं और अपने अलग से घर में रहते हैं, जिसमें उसके माता पिता नहीं रहते। वहां के आस पड़ोसों का कहना है कि विद्यामोहन सिन्हा पूरे 24 घंटे ही शराब के नशे में धुत रहते थे और अपनी बीवी से हर दिन झगड़ा करते थे। यहाँ तक कि खुद के 2 बेटे को गालियां दिया करते थे। मृतक विद्यामोहन सिन्हा का छोटे बेटे विशाल सिन्हा का कहना है कि पिछले रात 10 बजे जब वो घर पहुंचा तो अपने मृतक पिता का शव देखकर वो हैरान रह गए। तभी उसके बड़े भाई ने उसे कहा कि थोड़ी देर पहले उसी ने अपने पिता का गला दबाकर उसका खून कर दिया है और उसने अपने छोटे भाई से अनुरोध की कि इसके बारे में किसी को ना बोलने को। तब इस बात को सुनने के बाद विशाल ने गांव के प्रधान और पंचायत के सदस्य को इस बात की सूचना दी। विशाल सिन्हा अपने पिता के मौत के लिए अपने भाई विकास को जिम्मेदार ठहराता है, पर विशाल का कुछ हरकत उसे शक के दायरे में रखता है, क्योंकि विशाल सिन्हा ने खुद कहा कि उसने अपने पिता का कत्ल होते हुए नहीं देखा और अपने पिता का मृतक शव रात को 10 बजे देखने के बावजूद उसने पुलिस को सुबह इस बारे में सूचना दी। अपने पिता के मौत के वक्त किसी ने उसको रोते हुए भी नहीं देखा। इतना ही नहीं, पिता के शव देखने के बाद गांव के मुखिया और दूर दूर के पंचायत सदस्य को बिना किसी के फोन किए ही आसपास के किसी को सूचित करने के लिए पर्याप्त संदेह है। इसके आधार पर पुलिस ने सबसे छोटे बेटे विशाल सिन्हा को प्रारंभिक पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया और उसे कैलाशहर थाने ले गए। कैलाशहर थाने के एसडीपीओ चंदन शाह ने कहा कि पुलिस विद्यामोहन सिन्हा के शव को पोस्टमार्टम के लिए ऊनकोटी जिला अस्पताल में ले गए हैं। हालांकि स्थानीय सूत्रों ने कहा कि स्थानीय मणिपुरी समुदाय ने 2 साल पहले दिवंगत विद्यामोहन सिन्हा सहित उनके 2 बेटों को असामाजिक गतिविधियों के लिए परिवार को बेदखल कर दिया था। हालांकि मणिपुरी समुदाय ने कुछ दिन पहले ही अपनी गलती स्वीकार करते हुए उन लोगों को समाज में फिर से स्वीकार कर लिया। आसपास के क्षेत्र के सूत्रों ने आगे बताया कि बीरचंद्रनगर ग्राम पंचायत के दुर्गापुर क्षेत्र में कोई लोग अपने घरों में खुलेआम देसी शराब बेचते हैं और इन स्थानीय शराब विक्रेताओं में से एक स्वर्गीय विद्यामोहन सिन्हा भी थे। स्वर्गीय विद्यामोहन सिन्हा 24 घंटे स्थानीय शराब बेचते थे और खूब पीते थे, लेकिन विद्यामोहन के 2 बेटे भी रोज शराब पीते थे। हालांकि क्षेत्र के युवा आए दिन इस देसी शराब की ओर आकर्षित होकर विनाश की राह पर चल रहे हैं, लेकिन कैलाशहर थाने की पुलिस ने गुप्त समझौते के साथ अवैध रूप से स्थानीय शराब बेचने में कामयाबी हासिल की और इलाके के युवक भी शराब पी रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस क्या भूमिका निभाते हैं। ছেলে বিশাল সিনহা একজন আছে, আমরা ওনাকে সাসপেক্টেড হিসেবে এখন ডিটেইন করছি আর বাকি বিষয়গুলো আমরা দেখছি। এভিডেন্সের বিষয়গুলো আমরা খতিয়ে দেখছি। আমাদের সঙ্গে মোবাইল অ্যাফেয়ার্সের ইনচার্জও আছে, এখানে আমাদের ডগ স্কোয়াডে এসেছিল। সব কিছু আমরা ভেরিফাই করে দেখছি। পরবর্তী বিষয়টা আমরা ভেরিফাই করার পরেই বলবো। স্যার, আরেকটা বিষয়, ওনার ছোটো ছেলে অভিযোগ করছেন নাকি বড় ছেলে নাকি হত্যা করে ওনাকে বলেছে যে মারা হচ্ছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, এখন এভিডেন্সের বিষয় আছে, এখন এক্সামিনেশনের ব্যাপার আছে, উইটনেসের, সেগুলো আমরা একটু খতিয়ে দেখছি। আর কিছুটা এভিডেন্সের উপর ভিত্তি করেই আমরা ছোটো ছেলেকে এখন ডিটেইন করছি। বাকিটা আমরা একটু এক্সামিন করি, পিএম হোক, তারপর বাকিটা আমি তো সাই দেখি না, বাদ দিয়েছি। বাদ যাওয়ার পরে মোবাইল নিয়ে কথাটা কে কইছে? আমার বড় ভাই নাম কি? বিকাশ। এরপরে আমি বিশ্বাস করছি না, বিশ্বাস না করার পরে দেখছি বাবা পড়ে গেছে। মানে এরপরে আমার দুঃখ পাই, আমি তো বেরিয়ে গেছি আমার দিদির বাড়ি গিয়ে আমি জামাই দিদিরে ডাকছি, দেখাইছি। দেখানোর পরে আমার মনে মানছে না। এরপরে গেছি আমি মেম্বারের বাড়ি, 3 নম্বর ওয়ার্ডের মানে 2 নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বারের বাড়ি গেছি। 3 নম্বর তো পাই না, 2 নম্বরের মেম্বারে গিয়া 3 নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বারে আনাইছি। আনার পরে আমি সব এরই দেখাইছি, বাবা করে দিয়েছি। তোমার ভাই যে তোমার বাবার গোলা টিপে মাছ, এটা কটার সময় গেছে? স্যার, আমি তো গোলা টিপে মাছ আমি তো ঠিক করতাম পারি না, কিন্তু মরা আমি দেখছি। না, কটার সময় দেখছো? আমি দেখছি কটার সময়? আমি 10টার দিকে আমি দেখছি। রাত 10টা? আমি বিকেলের দিকে যাওয়ার পরে দেখছি আমি।
এটাই স্যার আমার তোমরা কয় ভাই? স্যার 2 ভাই। বিকাশ তোমার বড় নেই তো সে যে গলা টিপা মারছে তোমার যে কইছে এটা কি মানে ফোনে কইছে না সামনাসামনি কইছে? মানে আমার বাড়ির দোকান লয়ে কইছে যে ভাই ঘটনা হয়েছে, মানে এই কথা কইছে। কিতার লেগে মারছে জানো নি? কইছে না স্যার আমার কাছে। কালকে কোনো ঝগড়া হয়েছে না? ঝগড়া আমি কোনো শুনছি না স্যার, আমি তো কাজে কামে থাকি স্যার, আমি দিন মজুরি স্যার, আমি কাজে কামে থাকি সব সময়। রেশন কার্ড নিয়ে ঝগড়া হয়েছে? রেশন কার্ড লয়ে ঝগড়া করতে হয়েছে, আমি কে কার কার মধ্যে হয়েছে? হ্যাঁ রেশন কার্ড নিয়ে কার কার মধ্যে ঝগড়া হয়েছে? আমি এটা জানি না স্যার, আমি আজকে দিন আমি কাজে কামে থাকি স্যার, আমি এটাই রিকোয়েস্ট আমার, আর কিছু নাই আমার। তুমি তোমার ভাইরে জিজ্ঞেস না যে তোমার ভাই বাবার কার লেগে গলা টিপা মারছে? আমি এটা ভাই আমি কইছি তুই মারলে কিনে ভাই কিছু কইছে না, তো কিছু থাক কইছি, এটাই খালি কইছে আমার কাছে, আর কিছু কইছে না, এটাই আমার। এ নিজের মুখে স্বীকার করছে বাবারে মারছে? না না এটাই কইছে যে বাবারে মাই দিছে, এখন ড্রোন করে কইছি নি, এখন ফেসটাম করে কইছি নি, আমি সঠিক আমি তো দেখছি না, এবারে আবার কিছু না করে আমি আই দিছি, বাবা করে দিছে, এটাই আমার। তো তুমি কি মনে করতেছো? আমার তো মনে হয় ভাইয়ের যদি মারছে, এখন পোস্টমর্টম করার পরে যাওয়াই দিব, তা আমি যদি মারে থাকি, আমি আপনারা যা শাস্তি দিবেন আমি লিখে রাজি আছি, ভাই যদি মারে থাকে আপনারা শাস্তি দেবেন।